पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में गुर्बत सबसे ज्यादा 41% से बढ़कर 47% हो गई। पंजाब में गुर्बत 16.5% से बढ़कर 23%, सिंध में गुर्बत 24.5% से बढ़कर 32.5%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत 28% से बढ़कर 35% हो गई। शहरी इलाकों में गुर्बत 11% से बढ़कर 17% हो गई। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पॉलिसी के अदम तसलसल को कोरोना वबा IMF प्रोग्रामों की गुर्बत में इजाफे की वजह करार दिया। कहा गुज़िश्ता 7 सालों में चारों सूबों में गुर्बत में इजाफा हुआ। 2018 के बाद गुर्बत के अदाद शुमार जारी नहीं किए गए थे। रुपए की कदर गिरने से महंगाई ने लोगों को बुरी तरह कुचला। उड़ान पाकिस्तान के तहत डिसिप्लिन के साथ एजेंडा फॉलो करना पड़ेगा, उसके बगैर गुर्बत खत्म करना मुमकिन नहीं। बिजली और गैस पर सब्सिडीज अब इस्तेमाल नहीं, आमदन देखकर मिलेगी। पावर डिवीजन ने टैरिफ के नए मॉडल पर काम शुरू कर दिया। बिजली के इस्तेमाल की बजाय आमदन की बुनियाद पर स्लैब सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। नए मॉडल के तहत सब्सिडीज का तयन घरेलू आमदनी के मुताबिक होगा। इस्लाहात को IMF से किए गए वादों की रोशनी में हतमी शक्ल देने का अमल जारी। IMF का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ। वक्त 25 दिसंबर से पाकिस्तान का दौरा करेगा। तोसी सहूलत फंड प्रोग्राम के तहत तीसरे जबकि RSF के दूसरे जायजे पर बातचीत करेगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोसी कहती है कि EFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसियों से मईशत को इस्तेहकाम मिला। माली साल 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही। 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह काबू में रही, जबकि माली साल 2025 में मुल्क ने 14 साल बाद पहली मरतबा करंट अकाउंट सरप्लस भी रिकॉर्ड किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, क्रिटिकल मिनरल्स डेवलपमेंट और इत्तलाल दहशतगर्दी के अमूर पर बात हुई। गजा अमन मंसूबे में पाकिस्तान की मुआवनत और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान को सराहते हैं। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवाकर करोड़ों जिंदगियां बचाई और हकीकत में जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास से खिताब। कहा, आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। गजा में अमन हमारा मिशन है। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का हक हासिल होना चाहिए। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गले लगाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। गजा अमन बोर्ड इजलास में 47 ममालिक के सरबराहान के सामने ट्रंप ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूँ। पाक भारत जंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताल्लुकात मजबूत हुए। उन्होंने जंग रुकवाने और लाखों जिंदगियां बचाने पर मेरी तारीफ की। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक भारत जंग में 11 तैयारी गिराए गए। मैंने दोनों ममालिक से कहा, जंग न रोको तो भारी टैरिफ लगाऊंगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन आदमी है। वो सख्त जान और अच्छे जंगजू हैं। मैं अच्छे जंगजुओं को पसंद करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाशिंगटन में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन के फरमारवा, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से मिले। मुलाकातों में मुस्कुराहटों का तबादला, गर्म जोशी का मुजाहरा। वज़ीर-ए-आज़म से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ की तवानाई, कानकनी, मादनियात, ज़राअत और IT के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। DFC को अप्रैल में इस्लामाबाद में होने वाली मादनियात कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। सदर ट्रंप का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ करना फख्र की बात है। गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में पाकिस्तान को भरपूर पजीराई मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो रही है। तनाई का शिकार पाकिस्तान अब हर आलमी मामले पर अहम प्लेयर बनकर उभर रहा है। जब क़यादत ईमानदार हो तो उसका महंगाई और मासूयाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। मसाइल के मौसर इस्तेमाल और इस्लाहात की ज़रूरत है। सदर ज़रदारी का आलमी यौम समाजी इंसाफ पर पैगाम। कहा, सेहत, तालीम और खुराक तक रसाई यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट 716 अरब रुपए तक पहुँच गया। 1 करोड़ घरानों को माली मुआवनत फराहम की जा रही है।
اسلام آباد خودکش دھماکے میں ملوث 80% ملزمان گرفتار۔ تفتیش کے دوران خیبر پختونخوا میں ہونے والے 20 حملوں کا سراغ بھی لگایا گیا۔ تفتیش میں ثابت ہوا کہ دہشت گردی کی منصوبہ بندی افغانستان میں ہوئی۔ خودکش حملہ آور کے سہولت کار منصوبہ بندی کے لیے کئی بار افغانستان گئے۔ حملہ آور کی خودکش جیکٹ باجوڑ سے لائی گئی تھی۔ کراچی سولجر بازار کے گھر میں گیس لیک کے دھماکے کا مقدمہ درج۔ بلڈر ارشاد گرفتار۔ سانے کا ملبہ پہلی بلڈنگ کے رہائشی شاہد پر ڈال دیا۔ کہا گھر ایک طرف سے بند تھا، شاہد سگریٹ پیتا تھا، اس کی ماچس جلانے سے دھماکہ ہوا ہوگا۔ شاہد کے مطابق سحری کے وقت ماچس جلانے پر دھماکہ ہوا۔ عمارت گرنے سے 16 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہوئے۔ سولجر بازار میں غیر قانونی طور پر 40 گز کی عمارت تعمیر کی گئی تھی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ایڈاک صدر محی الدین وانی نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ قومی ٹیم کے کپتان حماد بٹ پر سے پابندی فوری طور پر ہٹا دی۔ کہی ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کے لیے وقت کم رہ گیا، اس لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ کھلاڑیوں سے ملاقات کر کے ہاکی کی بہتری کے لیے اہم فیصلے کروں گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پی ایچ ایف کے صدر طارق بگٹی کا استعفیٰ منظور کیا تھا۔ قائمہ کمیٹی بین الصوبائی رابطہ کی سیکریٹری آئی پی سی محی الدین وانی کو شمالی بلوچستان سے تعلق رکھنے والی آئینہ وزیر سے رابطے کی ہدایت۔ بحرین رزاق بھٹو نے کہا آئینہ وزیر کو اسلام آباد مدعو کر کے مکمل معاونت اور سہولیات فراہم کی جائیں۔ ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں خصوصاً بچیوں کی بھرپور سرپرستی کی جائے۔ نوجوان لڑکیاں قوم کے لیے امید کے کرن ہیں۔ ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے حکومتی سطح پر ہم ممکن تعاون یقینی بنایا جائے گا۔ نواز شریف اور مریم نواز 23 فروری سے آزاد کشمیر کا روزہ دورہ کریں گے۔ پارٹی قیادت اور کارکنان سے عام ملاقاتیں شیڈول۔ نواز شریف موجودہ سیاسی صورتحال، تنظیمی امور اور آئندہ الیکشن کی حکمت عملی پر پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کریں گے۔ عام انتخابات کے لیے ٹکٹ کی درخواستیں جمع کروانے والے امیدواروں سے بھی ملاقاتیں متوقع ہیں۔ نو تعینات چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے بطور چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ بلڈنگ مظفر آباد میں ہوئی۔ رمضان مبارک میں ہر قسم کی احتجاجی تحریک مؤخر کر دی جائے۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کا قیادت سے مطالبہ۔ شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور محمود رشید کی خط میں صدر زرداری کی بانی پی ٹی آئی کے خلاف بیان بازی کی مذمت۔ کہا بانی پی ٹی آئی باوقار طریقے سے مشکل حالات میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست بند کرے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں اور ذاتی ڈاکٹرز کو اعتماد میں لے کر بانی پی ٹی آئی کا علاج کروایا جائے۔ وفاقی آئینی عدالت نے تعمیراتی کاموں پر خیبر پختونخوا حکومت کا ٹیکس لگانا قانونی قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا سیلز ٹیکس آن سروسز ایکٹ کے خلاف اپیلیں نمٹا دی۔ جسٹس عامر فاروق نے تحریری فیصلے میں لکھا 18ویں ترمیم کے بعد سروسز پر ٹیکس لگانے کا اختیار صوبوں کے پاس ہے۔ وفاقی حکومت صرف اشیاء پر ٹیکس لگا سکتی ہے۔ ریونیو اتھارٹی ایسے اصول بنائے جس میں ٹھیکیدار کے کل بجٹ کو سروسز اور سامان میں الگ الگ بانٹا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے B42 نیوز۔